Why men want to do second marriage? Most of the times they want, उनकी physical needs ज़्यादा होती हैं और वो दोबारा men polygamy की तरफ naturally inclined होते हैं. तो उनसे मैं ये कहूँगा कि आपने जितना टाइम, रिसोर्सेज, एफर्ट सेकंड मैरिज की लगानी है ना, आप उसका हाफ पहले अपने फर्स्ट फैमिली पे लगा के देखो. आपकी सारी जो है ना मसले शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी. मसला है कि हमें एजुकेशन ही नहीं है, ना हमारी ख़वातीन को ना हमारे मर्दों को इस मामले में कि लाइफ को बेहतर किस तरह से करना है. तो ये बहुत प्रैक्टिकल टिप है. इफ़ यू इम्प्रूव योर फर्स्ट मैरिज, बहुत ही बेहतर. हाँ, अगर आपने बहुत ट्राई कर लिया और आपके लिए बहुत फितना है और आपका ईमान, मेरे लिए तो ना मैं समझता हूँ कि जो मर्द हैं, ईमान आपका एक वो रेड लाइन है. अगर ईमान ख़राब हो रहा है और आपने हर ट्राई कर ली है फर्स्ट मैरिज से. ट्राई जो होता है ना, मैंने आज तक कोई ऐसे मर्द नहीं देखे जो कि मैंने सब चीज़ें ट्राई नहीं की. पहले लोग जो मर्द है ना, वो तो उसमें पहली वाइफ को ना कॉन्फिडेंस में, यानी मैं आप शरीयत के पर्सपेक्टिव से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यार जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, जो आपके बच्चों की माँ है, उससे अगर आप अपनी सैलरी शेयर नहीं करते हो जैसे आप मर्द करते हैं, या अगर आपने अपने लाइफ के प्लान्स, यानी फिर किस तरह का पार्टनर्स हैं? फिर तो आप रूममेट्स हो, आप सोलमेट्स नहीं हो. फिर तो आप बस एक कमरा और एक बेड शेयर करो जैसे दो हॉस्टलाइट्स होते हैं. तो आई थिंक ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है. एट द सेम टाइम ख़वातीन का इस मामले में रिटेलिएशन करना और ख़वातीन का दुश्मन बनना कि जो बेवा है. नहीं, ख़वातीन की दुश्मन नहीं होती हैं. यही तो एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव है. सारे और कर लें लेकिन हमारा हस्बैंड ना करे. उनको लगता है कि उनको अपने हस्बैंड से ना उस तरह की वो वैलिडेशन नहीं मिल रही. हस्बैंड जो है वो बड़ा जी, एक तो वो जवान बनने की कोशिशें कर रहा है और वो समझ रहा है कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, जबकि ये मेरे पास एक लिस्ट है जो राइट लिस्ट है, मतलब अप्रोप्रिएट लिस्ट है, जो काम वो मेरे साथ नहीं मैनेज कर पा रहा. डॉक्टर, मैं आपसे अभी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. ट्रू स्टोरी. एक हस्बैंड बहुत दीनदार, बहुत ही ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखने वाले और बहुत ही ज़्यादा अपनी वाइफ को उन्होंने सर पे उठाया हुआ था. और ये वाइफ और उनकी मदर इन लॉ और उनकी माँ सब एक्नॉलेज करते थे. ठीक है. उन्होंने जब दूसरी शादी का प्लान किया और उन्होंने प्लान करने से पहले वाइफ से शेयर किया, अपने घर वालों से शेयर किया, और सारा उन्होंने, ही वॉज मैन इनफ ऑफ हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स. माशाल्लाह, मैं जानता हूँ उन्हें बड़े क्लोजली. उन्होंने दूसरे, अच्छा, और क्योंकि खैर के लिए, वल्लाही सिर्फ खैर और दूसरी खातून को सपोर्ट करने के लिए कि उनकी डाइवोर्स हुई थी बेसिकली, शी वाज डाइवोर्स. लेकिन फिर भी इतना शदीद किस्म का रिटेलिएशन. अच्छा, वाइफ तो माशाल्लाह उन्होंने, बहुत मुश्किल था उसके लिए, बट रिटेलिएट उस लेवल का नहीं किया. लेकिन वाइफ की सास है, यानी इन भाई की माँ, उन्होंने जो रिटेलिएशन किया और उन्होंने कहा कि मुझे आप बताएं कि मैंने कहाँ कमी की है. कहते हैं हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कि हम तुम्हें ब्लेम कर सकें, तुमने यहाँ टाइम नहीं दिया, तुमने वहाँ खर्च नहीं किया, हमसे ये कबूल नहीं हो रहा. ये मेरा ख्याल में कोई 0.1% लोग, लेकिन स्टिल जब यहाँ पे हुआ है, दिस प्रूव्स, यानी एक सैंपल तो है कि जिसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. नहीं, वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए दिस डजंट प्रूव. दिस इज अ वेरी मतलब आप एक एक्सेप्शनल एग्जांपल को लाकर वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं. आप जनरल देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है. जनरली तो ज्यादती हो रही है, दोनों साइड्स पे हो रही है, और ज़्यादा मर्दों से हो रही है. मर्दों से मैं बताती हूँ किस लेवल की हो रही है. एक तो वो पहले बैलेंस नहीं कर पा रहे और वो अपनी तरफ से समझते हैं कि हम दूसरी शादी इसलिए कर रहे हैं कि शायद वो सुख जो इस घर में नहीं है वो दूसरे घर में मिल जाए. ये जो है बैलेंस नहीं कर पा रहे, ये कौन डिसाइड करेगा बैलेंस कर पा रहे हैं नहीं कर रहे? ये वाइफ तो कभी नहीं मानेगी कि बैलेंस कर पा रहे हैं. कोई ना मर्द मानेगा, ना मर्द मानेगा. ठीक है. ये तो ये ना कि कोई न्यूट्रल बॉडी होगी जिसके पास वो जा रहे होंगे, और वहाँ से जब आप कुछ दफ़ा बैठते हैं, बात करते हैं, उलमा आप देखें इस सिलसिले में बड़ी हेल्प करते हैं और उनको नज़र भी आ जाता है कि कहाँ कहाँ बैलेंस नहीं हो रहा ना. लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ ना कि जब मर्द सिर्फ ये सोच के शादी करता है एस्केपिज्म के तौर पे कि जी मैं वहाँ जाऊँगा तो बड़ा सुख चैन होगा और इसको भी मज़ा चखाऊंगा. नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. तो इसमें जो खवातीन की तरफ से मैं चाहता हूँ बैलेंस करें इक्वेशन को, जो उनकी तरफ से थोड़ा सा एक एटीट्यूड आता है और मामला, उसके लिए उनकी क्या नसीहत है? ये जो आपने भी एग्जांपल दी थी, इन साहब ने क्या किया था, देखें दीन को प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये मर्द पहले दीन को तो प्रैक्टिस करें. दूसरा ये कि वो हकूक पूरे दे रहे थे सबके. फिर ठीक है, अगर कोई नाराज़ होता है तो आपके पास एटलीस्ट कोई ये बात तो नहीं ना आएगी कि मैंने अपना काम जो है ना वो पूरा अपना रोल नहीं पूरा प्ले किया ना. तो मर्द हजरात को फिर देखना चाहिए. आप देखें कई दफ़ा कितने घर तक पहली बीवी के पास नहीं जाते आते हैं, उनको खर्चा देना बंद कर देते हैं. वो कहते हैं जी मेरा दूसरी की तरफ खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है. मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. अच्छा, एक और बात मैं बताऊँ, ये ना एक बड़ा टिपिकली मैंने देखा है हमारे पास हॉस्पिटल्स में होता है कि सास लेकर आती हैं अपनी बहू को चेकअप के लिए,
اور جب کہا جائے کہ اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جی آپ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں, تو وہ کہتی ہیں جی سب کچھ پڑا ہوا ہے, پوچھ لیں اس سے, خود ہی نہیں کھاتی, پوچھ لیں ہم تو بڑا خیال رکھتے ہیں. وہ اس بہو کی نا آنکھیں بول رہی ہوتی ہیں. اسی طرح میں نے دیکھا ہے مرد حضرات جب کرتے ہیں نا ایسا معاملہ, وہ کہتے ہیں کہ میری تو بیوی خوش ہے اور میں تو اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں, پوچھ لیں. اب بیوی پبلکلی کیا کہے گی, وہ تو عزت رکھ رہی ہوتی ہے اس کی, لیکن اندر سے میرے پاس ہزار سٹوریز ہیں جن میں وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم اس ایریے میں تنگ ہو رہے ہیں. اچھا, ایک اور میں نے چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ جب دوسری شادی کر لیتے ہیں تو آپ نے تو کہا نا فرسٹ وائف سفر کرتی ہے, میں نے چیز دیکھی ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر سیکنڈ وائف کے ساتھ جو وہ افیلیشن تھی جو شروع میں تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور کچھ کیسز میں تو میں نے دیکھا ہے کہ سیکنڈ وائف کو ڈائیورس بھی دے دی ایک بھائی نے. اور میں نے جب میں بوائز کو دیتا ہوں نا, جو لوگ آ کے مجھ سے, میں کہتا ہوں یار اگر تو کرنی ہے تو پہلے بات جوک راؤنڈ نہ کرو, ڈھنڈورا نہ پیٹو کہ میں کرنے لگا ہوں سارا, ٹھیک ہے. اچھا, تمہیں کرنے کے لیے کوئی نیڈ نہیں, یعنی یہ نہیں کہ وہ بیوہ ہی ہونی چاہیے, یہ شریعت میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ بیوہ ہو یا یتیم ہو یا ڈیورس ہوئی, کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ جوان سے بھی کر سکتے ہیں, پھر جب کریں تو پھر میک شیور آپ نے عدل کرنا ہے, آپ سے بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پہلے ایک کا سوال ہے, اب 2 کا سوال ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نیور ایور ڈائیورس دا سیکنڈ وائف جسٹ بیکاز آف دا پریشر یو فیل. مردوں کی طاقت کرنی ہے تو پھر کرو, ورنہ تو یہ بہت سارے اس میں کمپلیکیشنز ہیں. اور آئی تھنک ہماری قوم ابھی تک ریڈی نہیں ہے اس معاملے میں, ان کی تربیت نہیں ہوئی. ہماری قوم کی نا تربیت, وہ سمجھتے ہیں کہ میں نا ایک گرل فرینڈ, میں سائڈ گرل فرینڈ رکھ رہا ہوں جس کو جب تک میں چاہوں گا رکھوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ جو ہسبینڈ ہے نا, ہی کی ناٹ بی این ایبسینٹی لینڈ لارڈ, جو کہ پہلے گھر میں ایبسینٹ ہے یا سیکنڈ گھر میں ایبسینٹ ہے, اس کو دونوں کی آنرشپ لے کے, یعنی بات یہ مردوں کا کام ہے بیسیکلی, جو ہم مرد قرآن و حدیث میں بیان کرتے ہیں, یہ والے مرد نہیں ہے جو ہم عام پاکستانی مرد کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو میں تو آئی ایم اے ایڈوکیٹ آف پولیگیمی, ٹھیک ہے. اور کیونکہ واقعی میں ڈائیورس ریٹس بہت زیادہ ہیں. آپ اس بات کو بھی آپ سے ایگری کرتی ہیں اس بات پہ. دوسری بات یہ ہے کہ طلاقیں بہت ہو رہی ہیں, مردوں کی ڈیتھس وارز میں XYZ جگہوں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور آپ خاتون ہیں, آپ کے پاس جب خاتون آتی ہے نا, کتنے میرے ہسبینڈ نے طلاق دے دی, میرے 2 بچے ہیں, میرے ماں باپ اتنے کمزور ہیں, میں گھر نہیں جا سکتی, دین یو وڈ وانٹ کہ کوئی نہ کوئی اس کو سہارا دے دے. تو جتنے ایشوز ہیں نا, ہم نے ایز اے سوسائٹی اس طرف جانا تو ہے, پولیگیمی کی طرف, بٹ اپنی اسے پہلے تربیت کرنی ہے اور اپنے یعنی اتنا اپنا میچور بنانا ہے, اس کو سنبھالنے کی. یس, تو ہم ان کی ذمہ داری ایگزیکٹلی.